Oh, na nagpulinit sa tabok guys. Oh, pulinit sila og kalabasa. Oh, kalabasa ni Adi Saya. Oh, maunay kalabasa ni Adi Saya guys. Nag first pulinit karon nga adlaw. So, daghan pa adlaw ani magpulinit na pud sa kalabasa. Mao na grabe kaso lang kalabasa. Nga may gasto sa pag-harvest pero pag pulinit ani mintras wa pa na harvest sige jud ka nagpulinit mintras mamuwak pa na imong kalabasahan. Laban lang mga farmers nagkalabasa karon sila kay ang mais paspasan man og ilaga mauna unya awa nang sa tabok guys o nga mais kita mo ana nagputi mga laya na sila dira guys, mga laya na sila nga mais ambot og naunsa ngan pa sa akong supplier is virus daw na virus sa yuta tuo ba mo ana guys. That's all, thank you for watching.